Sige, salamat kayo sa tuang Ginoo una-una ato siya nga dahil kuno pasalamatan. Ato kung pasalamatan ang tanang nga niya karon sa ato usab nga moderator nga nagpataliwala sa ato karon nga friendly debate o usab sa mga sipresibo. Sama usa nga pastor ang chairman usab sa gitawag to nga Adventistas sa pangalipod. Ang tema nga ginamatud-an ni Brother Carlo Badinas atong basahon na alang sa mga naglantaw karon. Matud-an ang Domingo gitawag og laing adlaw ipapahulay sa mga Kristohanon sumala sa Biblia og referensya. Mao ni tema nga matud-an sa afirmatibo nga Roman Catholic. Now ako gyud gibalik-balik og pangutana kay naa sa atong rules nga ang pangutana ipaagi man siyang pamahayag. Iya mang giingon sa iyang pagpamahayag alauna 26 nga kinini ang Domingo daw kuno gitawag kuno ipapahulay sumala sa iyang tema, pero ang iyang gibasa dito walay gitawag. Mo nang utana ko gidugdungagan ba nimo ang imong gibasa kay bisa mabitaw na nagsudan ko nga pirmahan na ita. Kay naaman na sa imong tema nga pamatud-an ang Domingo gitawag ug laing adlaw ipahulay. Una agwanta jud karon. Tumutong la Carlo. Kay bukdon gikanako sa imuhang tema. Kaya ang debate usa naman ang pamatuod ang akong part karon pagsupak man. Busa kay kinini ang pagsupak man ako imong yung problema kung aha nimo na pangitaon kining imong giingon nga ang Domingo gitawag og laing adlaw ipapahulay wa kay nabasa na. Di sa pag-ato ang kapon ng Biblia, masugot ka ba? Ato ang basahan ng Biblia? Masugot ka? Masugot ka? Okay, salamat kayo, Brother Carlo. Ito, muna iyahang saligan. Mateo 28:1, salamat ko Brother Carlo nga iyan ang ipaulos ni inyong maong nga hubad. At mabasahon ganin ni Abe? Karon hapit na matapos ang adlaw ipapahulay. Tama. Og sa pagbanag-banag sa laing adlaw ipapahulay, niabot si Maria Magdalena ug ang laing usab nga Maria aron mutan-aw sa lubnanan. Sa diyang iyan ning gibasa, iya man pong gidungagan nga ang ipapahulay diri Sabado. O di, nimpakpak siya. Una salamat pagkalo. O di ba? Pakpak siya. Pakpak siya kay nabasa dinhi nga ang unang punto ni Mateo nga naay gitawag diri adlaw ipapahulay niya gisulat man ginako ni nga matud pa niya Sabado na. Sa to pa ang original di ay nga gitawag og ipapahulay Sabado. Nya ning sulpot na ning gitawag Domingo. Sulpot da ini. Sulpot. Pagkarno. Mao nang ako dinhi, no? Nya matud pa niya dinhi man kaigsunan iya man ning ipamahayag, nga kinini ang gitawag og laing adlaw ipapahulay unya gibasa niya ning ambag sa diri sa usa ka ako gyapon kabol pwede ra mayong balita Biblia di modo nga sa usa ka hubad naglisod na siya nganong galisod kay wa mabasa o dili mabasa ang usa ka teksto sumala sa maong hubad nga ang tema na kanayon ang Domingo gitawag og laing adlaw ipapahulay niining maong hubad wa gibabasa dinhi nga gimensiyon na Domingo. Busa miambak siya aning usa ka bersyon, naglisod di ay aning usa ka bersyon. Gani moingon ko igsuon nagkisunable pa gani niya. Ambot og gidawat pa gani sa Iglesia Katolika nga opisyal nga hubad. Brother Carlo? Okay na mo opisyal nga hubad, di ba? O na ako karon, gidawat pa kani sa Santa Iglesia Katolika Romana nga opisyal. Ilang gidawat? Na karon mga kaigsunan. Balikan nato ang iya hadining gipamahayag nga wa gid siya iya pang giingon nga iya kuno napamatud-an, pero ang iya pagingon nga napamatud-an bunga lamang sa iyahang naglugubong pagbati mga kaigsunan ngano man sa timang di kabaro. Ano di kabaro? Tungod kay niini pa lang nga hubad way mabasa nga ang Domingo gitawag og laing ipapahulay. Magyod unya iyahang gi kunik-kunik kumbaga murang bitaw dalitang transformer ba nga dinhi pudyot unya pudyot dito mo ni doktrina ani atong matud-an karon nga putol-putulon para magmukhang tinuod. Sa may tawagan nga ato ang putol-putulon
Unya, ako sa gipangutana mga kaigsunan. Simple ra gid akong pangutana mga kaigsunan. Ha? Unya, dinhi matud pa niya igsuon nga kinini ang yang gimensyon ang ingon nga katukunong mga Kristiyanos nga awa mo dawat sa Domingo nga ipapahulay matud pa niya padlunghanon daw kuno. Unya siya ra po miangkon nga ang Matthew 28:1 panahon ni Kristo, panahon sa Kristiyanos, nya gimensyon man diha nga ang ipapahulay sa Sabado. Matthew 28:1. Siya ra po nauna sa yung kagulingong ba mga higala. Ha? Dapat unta di ka moingon nga Brad, kini Matthew 28:1 Brad, kuani Brad, ana ba? Di kay tubag dayon ka nga panahon na ni Kristo, unya kay gi basa man nimo diha. Atong baligag basa gani nya matupan nimo diri oh. Karon hapit na matapos ang adlaw nga pahulay matupan niya sa Sabado na. O di panahon dahil na sa Kristiyanos. Di ba? Ikaw maniangkon nga panahon sa Kristiyanos ang Mateo 28:1. Nya imong gibasa dinhi. Hapit na matapos ang adlaw nga pahulay, nya akong gisuot ang oras Sabado na siya. O di panahon sa Kristiyanos sa Sabado. Di ba? Wala gitawag ito argumentum contra factum non valid. Ano man ang pangatarungan nga nagsumpaki ba? Unya iyang gibasa ang kinini ang abi ninyo mga kaigsunan kung anis ang ato ang pinangga bisag usa lang ka teksto o usa ka hubad kung tinuod pa gyud bisag diha lang unta pero kay naglisod man. Ha? Dinhi aning hubara way nabasa nga Domingo gitawag og asal tong tima dara. Ang Domingo gitawag og laing adlaw nga pahulay. Nining manghubad wa gibabasa. Ngano man naglisod man mo na milukso siya sa laing hubad. Pag lukso sa laing hubad, bukdong tanato gyapon. Diri sa Mateo 28:1 wa po'y gitawag diri igsoon sumala sa tima nga ang Domingo gitawag og adlaw ipahulay. Wa po na basa dinhi. Ang iyalang giputlo. Ang iyalang gikuha dinhi kanang pulong Domingo. Unya kung basahon nimo ni, Domingo unya tuwa sa lubnganan. Di ba? So, ang ato ang pinangga nga si Bart Carlo wa gini siya kinini ang amutagam ba. Nga unta, ikaduha naman yung sangka karon dapat kanang yung iyahag yung i-prove sa kinini ang kasayon mga kaigsunan. Unya iya na pong gibasa katong usa ka referensya. Okay ra ba? Sulat ni Ellen G. White. Ang buhat sa mga apostoles. Unya kay lagi sa ako nang gingon mas angay kita mutuo sa kinini ang sa tagiya ba. Itong kung si Ellen G. White si Bindi Adventist dapat kami gyud ang may katungod nga mosaysay ni ana kay nang pwede nga ang langga motudlog langoy sa isda. Di pwede nga ang isda motudlog lupad sa langgam. Sa mga paagi kung igamit ni Bart Carlo ang iyang tuyo siguro para iyang ipalutaw nga si Ellen G. White ping pabor sa Domingo gipahulay. Man iyahang huna-huna. Pero sakspan gyapon. Nga naman. Unya pangutan ako. Bart Carlo kana bang imo kini bang ang buhat mga apostoles nga dinhi giskutan sa Patmos nga igapahulay. Naabay giingon si Ellen G. White yang nga kana referado sa 70 Sabat ikapito. Ang tanda ko anak, ito bagong ka ketitista mo ko. Aron nga kini ang ma-educate ka sa imong gidala nga libro ni Ellen G. White para po rin taon makahinuklog ka nga doon na di ay original nga ikapahulay nga di na tago nga di na kinahanglon pa nga tahugon og laing ikapahulay. Ano man kiwa man kaayo no? Gitawag og laing ipapahulay pasang kiwahag ipaminahon. Ngano ana maganang laing gitawag? Nga naa na may gimensyon din hinga ipapahulay nga Sabado. Di ba? O nya to pa niya kana kanong lain dili daw na bad. Aya hapon na nga katungod, lain god. Lain na anak brad oy, di ba? Lain siya. So mo ni mga kaigsunan ang gitawag na to pagsupak ini. Pila na lang ang napili. Okay. Ano pa yun ka? Ano to? Okay. Karon ang gitawag na to igsuon o kinini ang tema manggo dinhi, dunay gitawag na to og sa English ana
an mga kaigsunan. Ha? Yang karon kay naman tay access karon kay high-tech maling itong panahon ha. The word an is an conjunction used to connect words sa tupa Biblia o referensya. So, maproblema jud ka. Connect man eh. Sa tupa kinahanglan mo basa ka sa Biblia una ka mulukso ng referensya. Kay diferensya man kung dili mabasa sa Biblia. Mao na. Pentag kay medyo magkapuntos-puntos ka diya Karlo. Ang imong butang diha una makaingon ta nga ang balang espiritu nag-intervene nato karon kay ano man sa iyang tima nga iyang gigama iya man gibutangan Biblia o referensya sa tupa konektado man ang duha. Dili pwede nga referensya ra ka unya wala sa Biblia. Una man imong gibutang sumala sa Biblia, therefore mapugos ka og li sa Biblia kung asa mabasa ka ng imong tema nga ang Domingo gitawag og laing adlaw ikapahulay sa mga Kristohanon. Diha jud ka maproblema ani karon. Dinhi pa lang gani daan. Atong ni pangutana unya hinuon abtanta sa oras, no? Sa pangutana, tay na. Maba. So mao na mga kaigsunan karon. Ato pa niya ming gawas ko sa tema. Kasi ming sa tema. Ming dagan ko, kasi dagan ng tindog naman ko. Ha? Ang tindog, grabe ka ka-pilosopo, brad. Mga kaigsunan, wa ko mo gawas sa tema. Nga naman, kay ang tema sa toong pinangga, mo man atong gisupak. Unya iya mang gibasa ang Mateo 28:1 kini. Nya siya may nagbasa ani. Magpasalamat ang iyaning gidala kay mao gyud gisaligan sa mga CFD. Sumala niining maong huba ni Dr. Isidro. Gisaligan nila ni para ilipat sa mga tao nga duna kunoy laing igpapahulay. Nya matupan niya Domingo na. Unya ato man ning gibasa dinhi nga dunay gitawag karon sa hapit na matapos ang ikapahulay niya mingon man siya Sabado na. Umingon po siya nga panahon na ni Kristo ang Mateo 28 sa panahon ni Kristo. Therefore, yung Sabado di ay nga giingon diri sa Mateo panahon sa Kristiyanos. Matod pa niya, di man gud nato topic ang Sabado. Ang topic nimo Domingo pero imong gibasa natural gugdong kana ko imong gibasa. Nasa tong rules gani, nasa tong rules gani niya. Nasa tong rules diri Dili mo gawa sa tima ang matag maglantugi. Ang pangutana nga mo gawa sa tima dili pagatubagon. Sa to pa yung pangutana nato sumala sa tima. Nya siya may unang nagbasa ani. Mo tong atong gigukod. Laala ang imo ra diri basahon. Mulakyat ka aning usa dinhi pagkatiwaha po no. Lakyatan nimo ning laing kapahulay. Unya ang una nabutang dinhi adlang ikapahulay nga matupan niya Sabado na siya. So klaro kayo. Sulpot ra gining Domingo Carlo. Sulpot ra ni. Ngano man, kay og di pa na sulpot dapat dili na lain sa tupaduna di ay naguna unya mingtunghan ang imong giingon. Nya sa man ka ana mo tuo. Kini sa una nga matupan nimo sa Sabadong ikapahulay o kanang imong giingon nga lain sa to pa sulpot na sulpoting Domingo igsuot. Alang sa to mga naminaw amot iya ba ganing i-upload basi og upload na to. Upload nimo. Sige salamat kay aron makaminsahe. Kaya ato rin mensahe naman to ay. Pahayagay na niya to mga igsuon, no? Friendly ra niya to so muni nga dinhi ato igsuon kini ang adi pa tamingon nga na pulpog. Ato lang ingnon nga naluka pa lang. Para dili kayo bukat matulong ba. Nga ang tema niya igsuon wa gayud niya na pamatud kay ang iyang tema kay di man ka mugaw sa tema pamatud-an ang Domingo gitawag og laing adlaw ikapahulay sa mga Kristohanon sumalas Biblia og referensya. So igsuon ini nga kahaponon mga higalas manadlantaw karon sa palibot og diha sa ato ang video atong pasalamatan ako igsuon ako moingon nga ang himaya og dungog alang ramang gyud sa Dios. Ako na lang iwi pang oras na pili. Igyan ba rito? Atay kay Berto. Paano na si